जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम करुचे तुम माननकु लर्न विथ श्री चैनल को। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बहिर एबे मध्य बंची पाठटीर प्रश्न उत्तर करवा। तो आज क्लास आरंभ करने पूर्वर तुम मानक बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करुच और मो वीडियो को एते मात्रा रे भल पाइबा दउच। तो प्रथम प्रश्न कौन अच्छी देखिबा। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। प्रश्न कौन अच्छी एबे मध्य बंची गल्पर लेखक किए। ऑप्शन कौन कौन अच्छी गोदावरीश महापात्र, गोदावरीश मिश्र, कृपा सिंधु मिश्र और गोपबंधु दास। तो देख ए कन्फ्यूज हेनी कहीं दिखाई गोदावरीश महापात्र और गोदावरीश मिश्र। आमर लेखक किए आम लेखक होउचंती गोदावरीश महापात्र। तो गोदावरीश महापात्र पाखरे आमे दबा तारा चिन्ह। जीवा आमर परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न कौन अच्छी जेतेबेले गाँ जाक लोक साहाय्य केन्द्र को साहाय्य पई बाहरी थिबा बेले बेणुधर कौन करथाए पिंडारे बसी थाए, पिंडारे एपट सेपट होउथाए, पिंडारे तुनी होई ठिया होई थाए, पिंडारे बसी लोक माननकु डाकु थाए। से कौन करथाए पिंडारे तुनी होई ठिया होई थाए। ठीक उत्तर पाखे दबा तारा चिन्ह। तमे माने भी तम मानक बही रे दे जाउथुबो मो सहित। तापरे 3 नंबर प्रश्न कौन अच्छी जो देशर मनीषर साक्षी रूपे स्वयं देवता बाट चली आसीथिले बोली कथा अच्छी एही वाक्यांश रे केउ देवतांक कथा कह जायछि। ब्रह्मा, शिव, गोपीनाथ, इंद्र। तो हमर ठीक उत्तर कौन गोपीनाथ दे दबा तारा चिन्ह। 4 नंबर प्रश्न सिरे साहाय्य केन्द्र रु चाउल न नहीं बेणुधर कौन करथुला एणे तेणे बुलुथिला, दांड पिंडारे बसीथिला, साहाय्य केन्द्र चारिपटे बुलुथिला, निजकू दूरे गछ मूले बसीथिला। हमर ठीक उत्तर कौन ठीक उत्तर होची निजकू दूरे गछ मूले बसीथिला। जो माने पाठटी माने मु पढ़ी की बुझेछि जो माने देखिन मो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देछि देखि परिबो। तो 5 नंबर प्रश्न बेणुधर गछ मूले केउ समय बसीथिला सकाळ पहरु, दिन 2 पहरु, उपर बेला ठारू संध्या पर्यंत। को समय बसीथिला सकाळ पहरु बसीथिला दबा तारा चिन्ह। ठीक अच्छी। तापरे एटा दियाछि तम माने कोन पई उत्तर बाछिछ तम सांग मानक सहित आलोचना करके लिखिबो। तापरे जिबा हमें मिली मिसी जोड़िबा। एथिरे कोन दियाछि देखो ना क स्तंभ रे किछु गुडा वाक्य दियाछि आ ख स्तंभ रे से जो वाक्य दियाछि तार दीटा लेखा माने अर्थ दियाछि दीटा वाक्य। ता भितर जोटा ठीक आमे ताको गार टाणी के जोड़िबा। ठीक अछि। तो हमर वाक्य कोन अछि देखो श्यामल पत्र गहल तले शीतल पवन टिकिए पाई से आखि बुझी अनेक भावे। तो ऑप्शन कौन कौन अच्छी देख मनीष शांत अवस्था को आसिले जहाँ चिंता करे ताहा ही वास्तवता, चिंता करिबा परे शांति अवस्था आसी थाए। तो हमर ठीक उत्तर होउची मनीष शांत अवस्था को आसिले जहाँ चिंता करे ताहा ही वास्तवता। ठीक अच्छे। यहाँ हूँ आमर ठीक उत्तर। तो 2 नंबर कौन दिखाई कहा पेटरे अन्न नहीं कि कहा मुहरे हस नहीं। अर्थ दीटा दिखाई कौन अन्न नथिबारु मुहरे हस नथिला, भोकिला लोकर विचारधारा ठीक होई न थाए। तो एथिरे हमर ठीक उत्तर कोटा ठीक अर्थ बुझौथबा वाक्य कोटा अन्न नथिबारु मुहरे हस नथिला। मो संगे तमे माने भी तम बही रे करी करी जाओ और भल से बुझ। जहा पाउछंती मुठाए ताहा सिझेई खाइबाकू बेळ नाही। लोकंको घरे जाळेनी नाही लोकंको क्षुध असह्य हेबारु। तमर उत्तर होउची लोकंको क्षुध असह्य हेबारु। 4 नंबर बेणुधरर कथा सीमा पार हे गला। ऑप्शन कौन कौन अच्छे निज परिवारर दारिद्र्यता ही दुखर कारण बेणुधरर चाळ चपर सबुजाक उड़ी जाइथिला। उत्तर होउची निज परिवारर दारिद्र्यता ही दुखर कारण। परवर्ती वाक्य कौन दिए देख बेणुधर देह शीतेई उठिला। अर्थ प्रबल जाड़ हेउथबारु उदार व्यक्तिंकर कोमल हाथर स्पर्श तार अंतरात्मा को छुई पारे। तो हमर ठीक उत्तर कौन प्रबल जाड़ हेउथबारु। ठीक अच्छी। एबे जिबा हमर परवर्ती प्रश्न को देख कौन दिए गल्पर वाक्य गुड़ी को पढ़ बुझ और आलोचना कर। तो ये 2टा वाक्य दिए तो ताकू आमे कौन करिबा आलोचना करिबा। प्रश्नटा देखि दिया तम माने मो प्रश्न सह उत्तर लिखि देछि।
ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, କାହାର ସ୍ନେହ ପାଳିତ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ପଥର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ି ଖାଲି ଦେଖିଲା, ତାକୁ ଦିଶିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତି ହଠାତ୍ କିପରି ଭିକାରୀ ପାଲଟିଗଲା। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ବହିର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଏକଦା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ରୂପ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ସିରେଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବେଣୁଧର ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଯୁବକ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୋକ ବିକଳରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ପାତି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ତାଙ୍କ ବିବେକ ବାଧା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ପଥର ଉପରେ ବସି ବେଣୁଧର ଦୁଃଖରେ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ବିରାଟ ଜାତି ଦିନେ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିଲା, ଆଜି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତାକୁ କିପରି ହଠାତ୍ ଏକ ଭିକାରୀ ଜାତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ଜାତି ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ କିପରି ନିଜର ମାନସମ୍ମାନ ଭୁଲି ଅପମାନ ବରଣ କରିନେଲା, ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ଏବେ ଦେଖିବା ଆମ ଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ଚିରଶ୍ୟାମଳ ବକୁଳ ଛୁରୀ ଅନାମୂଳେ ଶହ ଶହ ତରୁଣ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ଶେଷକୁ ବଢ଼ି ଉଠିଲା ଏହି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ? ତା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ବହିର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖର ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବେଣୁଧର ନିଜକୁ ହଜାଇ ଗଛମୂଳେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ପିଲାଦିନର ସେହି ପ୍ରଭାତ ଅବସରର କଥା, ଯେଉଁଠି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସମାଜରେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହେବା ଏବଂ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ଥିଲା ସେଠାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ପରି ଚାଉଳ ନେବାର ଦେଖି ବେଣୁଧର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଚିରଶ୍ୟାମଳ ବକୁଳ ଓ ଛୁରିଅନା କୁଞ୍ଜ ତଳେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଶହ ଶହ ଯୁବକଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯାଇଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ଆଜି କେବଳ ଏହିପରି ରିଲିଫ୍ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ବଢ଼ି ଉଠିଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ତରୁଣମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହୋଇ ଆଜି ନିଜର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବେଣୁଧର ଗଭୀର ନୈରାଶ୍ୟର ସହ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି ତମାନେ ଦେଖିଦିଅ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି। ତ ଚାଲ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ା ଦେଖିନେବା। ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପିଣ୍ଡାରେ ବେଣୁଧର ତୁନି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଯାକର ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ବେଣୁଧର ସେମାନଙ୍କ ସହ ନ ଯାଇ ପିଣ୍ଡାରେ ତୁନି ହୋଇ ଠିଆ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ପତେଇ ଠିଆ ହୋଇ ମାଗିବାଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ତରୁଣ ଭାବରେ ତା'ର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲା। ଖ. ବେଣୁଧର ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଣୁଧର ଘର ଛାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗାଇବ। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବିଷୟଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଗ. ବେଣୁଧର ଭିକ ମାଗିବାଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲା? ଉତ୍ତର, ବେଣୁଧର ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନରେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଜୀବନ ଥିଲେ ଭାଇ ପାତିବା ନାହିଁ ହାତ, ମଣିଷ ପରିଦିନେ ମଣିଷ ହୋଇବା ତ। ଏହି ମହାନ ବାଣୀ ତା ମନରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଳି ପକାଇ ଭିକ ମାଗିବାଟା ଏକ ଅପମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏହା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଘ. ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ବେଣୁଧର କେତେଦିନ ଯାଇ ଚାଉଳ ନ ଆଣି ଫେରିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ବେଣୁଧର ଦିନେ ନୁହେଁ କି 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ପୁରା 10 ଦିନ ଯାଇ 10 ଦିନ ଯାକ ବିନା ଚାଉଳରେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଥିଲା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସର ଯାଦୁଘର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସିରେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଯାଦୁଘର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚ. ବେଣୁଧର ଗଛମୂଳ ପଥର ଉପରେ ବସି ଜାତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଗଛମୂଳ ପଥର ଉପରେ ବସି ବେଣୁଧର ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତି ହଠାତ୍ କିପରି ଭିକାରୀ ପାଲଟିଗଲା। ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ଜାତିଟା କିପରି ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ବରଣ କରିନେଲା ଏବଂ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କିପରି ନିଜର ବାଟ ଭୁଲିଗଲା, ତାହା ସେ ଭାବୁଥିଲେ।
ଛ ବେଣୁଧର ପଥର ପରି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ମହାପୁରୁଷ ଜଣକ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବେଣୁଧର ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି କାନ୍ଦି ଉଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଦେଖି ସେହି ଶାନ୍ତ ଉଦାର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ଏ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ବେଣୁଧର ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଉତ୍ତର କରିବା। ମୁଁ ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତମମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ତମେମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଉ ଲେଖିବ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ବେଣୁଧର ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ତମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ତମେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ବି କିଛି କିଛି ଲେଖିଦେଇଛି। ବେଣୁଧର ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷ ଭାବରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପାତିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାରର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଉପବାସ ନ ରହି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଛି କାମ, ଯେପରିକି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବା ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ମାନେ এই କାମ ମାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ରୂପେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଖ ପାଠ ପଢ଼ି ତୁମେ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛ? ତମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଲେଖିବ। ପାଠ ପଢ଼ି ମୁଁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ହେବା ସହ ଦେଶର ଅଶିକ୍ଷା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସମାଜର ନିଷ୍ପେଷିତ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବି। ଗ ତୁମ ଘରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରୁହେ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଘରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାହେଲେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବି ଏବଂ ସୁବିଧା ହେଲେ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିଦେବି, ମାତ୍ର ଭିକାରୀ ପରି ଆଚରଣ କରିବି ନାହିଁ। ଘ ଯଦି କେବେ ତୁମେ ବକୁଳ ବନକୁ ଯାଅ ସେଠାରେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ କେଉଁ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଯଦି ମୁଁ କେବେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ବକୁଳ ବନକୁ ଯାଏ ତେବେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଓ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସ୍ମୃତି ମୋ ମନରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ସେଠାରୁ ମିଳିବ। ଯଦି କେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼େ ତେବେ ତୁମେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ କଳ୍ପନା କର। ଯଦି କେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼େ ମୁଁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରିବି। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପ୍ରଶାସନ ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଏବେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାହାଣୀ, ମାନେ କି କାହାଣୀକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏପରି ହେଇନଥାନ୍ତା କି ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ଆମକୁ ତାର ଉତ୍ତର କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦିଅ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ବେଣୁଧର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନଥିଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଯଦି ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ତାର ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଯଦି ବେଣୁଧର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର ଦେଖ। ଯଦି ବେଣୁଧର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାଉଳ ଆଣିଥାନ୍ତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାର ଏବଂ ତା ପରିବାରର ଭୋକ ସିନା ମେଣ୍ଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଭାବରେ ସେ ନିଜ ବିବେକ ନିକଟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହାରିଯାଇଥାନ୍ତା। ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖ, ବେଣୁଧର ଯଦି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲା ନା, ଆମେ ଗପରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ମାନେ କି ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆମର ଗଳ୍ପକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ, ହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ଯଦି ବେଣୁଧର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ପାତି ଚଳିଥାନ୍ତା। ତା ମନରେ ଜାତିର ଟେକ କିମ୍ବା ଆଦର୍ଶର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଗ ଯଦି ବେଣୁଧର ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ବକୁଳ ବନରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲାବେଳେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲା ବେଣୁଧର? ଜୀବନ ଥିଲେ ଭାଇ ପାତିବା ନାହିଁ ହାତ। ତାପରେ କ'ଣ ତମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ।
ठीक अच्छे हेले भी कहीदे शुण जीवन थिले भाई पातिबा नहीं हाथ मनीष परिदिने मनीष होइबा तो यही गुरुबाणी जदि ताको प्रभावित करि नथांता किंबा से ता मानि नथांता तेबे से निज शिक्षा और आदर्श को संपूर्ण भूली जाई साधारण लोकों परि साहाय्य ग्रहण करि नै थांता। फल गल्पर शेष उत्कल मणि को एही जातिर बंचिबार प्रमाण मिल पारि नथांता। घ वेणुधर अन्य मानक परि जदि साहाय्य ग्रहण करिथांता ताले कौन होता जदि से अन्य मानक परि साहाय्य ग्रहण करिथांता ताहेले गल्पटी केवल एक साधारण दुर्भिक्षर कहानी रे परिणत होइथांता। स्वाभिमान और मूल्यबोधर जो महान वार्ता लेखक एठारे देबाकू चाहिछंती ताहा आदौ प्रकाश पाई पारि नथांता। जातिर आत्मगौरव रक्षा करिबार निदर्शन मिली नथांता। बुझिल तापरे वेणुधर भिक मागिबा पई जदि जाइथांता उत्तर होची जदि भोक विकल वेणुधर भिक मागे हाथ पाति था तेबे से निज देश और जातिर अतीत गौरव को न्यून करिथांता। महापुरुष उत्कलमणि गोपबंधु ताकू देखि अत्यंत दुख करिथांते एवं ए जाति एबे मध्य बंचिछि बोली जो आश्वासन पाइले ता से केबे हेले अनुभव करि पारि नथांते। तो जिबा हमर परवर्ती प्रश्न को उपयुक्त शब्द चयन कर। बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि शून्यस्थान पूरण कर। एठी बंधनी रे किछि गुडा शब्द दियाछि सेथरु ठीक शब्दटा बाछिकी आमे शून्य स्थान रे पूरण करिबा। दूरर डैश पानी परि भासी जाए। उत्तर कौन मरीचिका। मु गोल बुले दूची तमाने तम खाता रे लिखिबो पूरा। दूरर मरीचिका पानी परि भासी जाए। ठीक अछि तापरे कौन अछि देख कपोतर डैश ध्वनि वेणुधरर मोह भांगी पारिला नाही। तो शून्य स्थान रे कौन लिखिबो करुण ध्वनि। तापरे जीवन थिले भाई डैश नहीं हाथ कौन पातिबा नहीं हाथ। गोल बुले दूची तमने पूरा लिखिबो। ठीक अछि एटी शून्य स्थान दिया है तमे सेठी पातिबा नहीं हाथ बोली लिखिबो। तापरे पाठ पढ़े वेणुधर भाबिला से देश को डैश कौन हबो गढ़िबो जगाइबो गढ़ाइबो जागिबो। उत्तर हबो जगाइबो। पाठ पढ़ी वेणुधर भाबिला से जगाइबो। तापरे तार देह डैश उठिला तार देह शीते उठिला। ठीक अच्छे लिखिदब समस्ते। ये देखिबा हमर परवर्ती प्रश्न कौन अछि भाषा विचार। हाथ शब्द को व्यवहार करी भिन्न अर्थ रे दुईटी वाक्य गठन करायछि। सेपरि तुमे दुईटी शब्दर भिन्न अर्थ प्रकाशक शब्द लगाई वाक्य गठन कर। माने कि एठी हाथ शब्द को व्यवहार करिकी दुईटा वाक्य बनाइछि। माने हाथ को माने हाथ रे भिन्न भिन्न अर्थ अछि जेमति कि शीतल कोमल हाथर स्पर्श ता पिठी रे लागिला। ठीक अछि एटा गोटे अर्थ रे व्यवहार हैला। आ गोटे कोन जीवन थिले भाई पातिबा नाही हाथ एटा आ गोटे अर्थ रे हमर व्यवहार हैला। सेही भली भाबरे आमे आउ दुईटा शब्द नै कि एमती दुईटा वाक्य रे वाक्य गठन करिबा। ठीक अछि तो चलो करिबा। तो मु एटा गोटे शब्द कोन नै छि कर ताकू आमे दुईटा अर्थ रे प्रकाश करिके गोटे वाक्य गठन करिबा। तो कर अर्थात कौन हाथ भी और टिकस भी। तो हाथ रे वाक्य कौन सब किछि ईश्वरों कर कमल रे संभव। आ गोटे वाक्य ठीक समय रे सरकार को कर प्रदान करबा हमर कर्तव्य। एटा गोटे गला। आ गोटे होछि पत्र गोटे होछि गछर पत्र आ गोटे होछि चिट्ठी। बसंत ऋतु आसिले गछरे नुआ पत्र कौले मु मोर सांग पाखक गोटे पत्र लिखिली। ठीक अच्छे बुझिल। एबे तम माने आउ किछि शब्द को लेकिन भी वाक्य गठन करि पारिबो। एबे देखिबा हमर परवर्ती प्रश्न कोन अछि काल विचार। तो किछुडा वाक्य दिया अछि देख ता भितरु हम माने देखिबा कोडा हमर वर्तमान काल अतीत काल और भविष्यत काल। जेमति कि हमर कर दिया अछि मुह बुलेई देखे दूर रे गछ गहळ रे सिरेई गां। तो एठी कोन अछि देख हमर देखे अच्छे मुह बुलेई देखे। तो यहाँ हूँ माने वर्तमान घटना माने कि सी एबे देखुची। तापर बाकी कौन अच्छे देख मुह बुलेई देखिला माने कि यहाँ हूँ आम अतीतर घटना अर्थात कौन से आगुरी देखी सारी। तो यहाँ होगा आम अतीत काल यहाँ है वर्तमान। ठीक अच्छे आउ खटा हूँ आम अतीत। तापर कौन दिखाई देख मुह बुलेई देखिबो माने कि से एबे पर्यंत देखिनी आगो को देखिबो माने एटा कौन भविष्यत हो गला।
तो देखिबो हेला हमर भविष्यत। तो एबे आमे जानिबा काल काहाकू कुहाजे। क्रियार जेउ रूप सूचाई थाए जे केबे कोनोसी कार्य करा जाइथिला, घटुची किंबा घटिबाकू जाउची ताहाकू काल कुहाजे। बुझिलो? ता माने कोन? माने जे कोनोसी भी कार्य हो ता केउ समय रे होउची ताहा वाक्य रे थिबा क्रियापदरु, जेमते कि आमे एठी कोन देखिले, देखे, देखिला, देखिबो। तो एटा सब हमर कोन क्रियापद। तो हमर क्रियापदरु जाना जाउची एटा। तो क्रियार जेउ रूप सूचाई थाए जे कार्यटी केबे करा जाइछि, वर्तमान घटुची किंबा आगुकू घटिबो, ताहा ही होउची काल। बुझी पारलो? तो काल को तीन भाग रे विभक्त करा जाइछि। हमर तीन प्रकार काल अछि। अतीत काल जेउ कार्य करा जाय सारिछि, वर्तमान काल जेउ कार्य करा जाउछि, भविष्यत काल जेउ कार्य करा जिवो। एग्जांपल गोटे गोटे नै जिबा। अतीत काल कोन? खाइला, गला, देखिला, सोइला, एटा हला अतीत काल, माने से आगरु सेटा करि सारिछि। वर्तमान काल कोन? जोटा कि से एबे करूछि, जेंति कि खाउछि, जाउछि, देखे, सुए, एटा होछि हमर वर्तमान काल। तापरे भविष्यत काल जेउ कार्य से आगो करिवो, जेंति कि खाइबो, जीवो, देखिबो, एई भलिया सब। बुझिला समस्ते? तो एठी हमर दुईटा वाक्य दिया छै देखो। शह शह प्राणी कानी पताई मागुछंती। ठीक अछि। एटा हमर को काल रे अछि? वर्तमान काल रे अछि। काहे कि एटा वर्तमान समय रे घटुछि बा चालू अछि। तो आकु आमे अतीत काल रे परिवर्तन कले कोन हबो? शह शह प्राणी कानी पताई मागुथिले। भविष्यत रे शह शह प्राणी कानी पताई मागिबे। ता पर वाक्य कोन अछि देखो, बेणुधरर प्राणर रस मरि जाइछे। तो एटा हमर को काल रे अछि? एटा भी हमर होछि वर्तमान काल, माने कि जहा सरी जाइछि किंतु तार प्रभाव एबे भी हमर वर्तमान रे अछि, सेति पे एटा होछि हमर वर्तमान काल। जदि याको हमें अतीत रे करबा हेले कोन हबो? बेणुधरर प्राणर रस मरि जाइथिला। आ भविष्यत रे बेणुधरर प्राणर रस मरि जिवो। तापरे कोन दिए जे देखिबा, दिए छै कि ऊपर दिए जैथिबा रेखांकित पद रे कोन पार्थक्य अछि, म तमानकु बतैली। तापरे दिए छै निम्नलिखित वाक्य रे थिबा शून्य स्थान पूरण कर। एटा देखो, सेही ठारे से पाठ, दीटा हमर ऑप्शन दिए छै, पढ़िबो कि पढ़िबे। हम उत्तर कोन हबो? सेही ठारे से पाठ पढ़िबो। हम उत्तर हबो पढ़िबो। आपण माने एठाकू आस किंबा आसंतु, कोन हबो उत्तर? आसंतु। तापरे सेमाने मते हसाइला, आ ओरे कोन अछि? हसाइले। तो कोन हबो? सेमाने मते हसाइले। बहुवचन अछि, सेमाने अछि, तो कोन हबो? हसाइले। कानी पतेई से मागी पारे कि मागी पारंती, कोन हबो उत्तर? से अछि, एक वचन, तो हमर एटा कोन हबो? मागी पारे। बुझिलो? एबे देखिबा हमर परवर्ती प्रश्न कोन अछि। निम्न रे दिया जाइथिबा वाक्य गुडी को वर्तमान एवं भविष्यत काल रे लेख। तो चलो लिखिबा। तांको आखिरु लुह झरी पड़िला। एटा हमर अतीत काल रे अछि। वर्तमान रे कोन हबो? तांको आखिरु लुह झरी पडुछि, भविष्यत रे तांको आखिरु लुह झरी पड़िबो। तापरे कोन अछि देखो, से अनुरोध करी कहिले। वर्तमान काल रे से अनुरोध करी कहउचंती, भविष्यत रे से अनुरोध करी कहिबे। तापरे बेणुधर संभाली पारिला नाही, वर्तमान रे होछि बेणुधर संभाली पारु नाही, आउ भविष्यत रे होछि बेणुधर संभाली पारिबो नाही। घ महापुरुष अनेक क्षण ठिया हेले। वर्तमान काल महापुरुष अनेक क्षण ठिया हेउछंती बा होइछंती। ता भविष्यत रे महापुरुष अनेक क्षण ठिया हेबे। तापरे दिएछि शब्दकोशर विचार। तो ये जो हमर बाम पार्श्व जो रेखांकित पद गुड़ा अछि, तार ठीक अर्थ हमको डाहाण पार्श्व दिया जाइछि। हमको ता भितर जो हमर चारटा ऑप्शन दिया जाइछि, ता भितर हमको ठीक शब्दटा बाछिकी ताकू हमें गोल बुलेबा। ठीक अछि। तो ये कोन दिएछि? बेणुधर पिंडारे तुनी होई ठिया हुए। तो ये ऑप्शन कोन कोन अछि देखो, नीरव, विचलित, आनंद, दुख। तो तुनी र ठीक अर्थ कोन? नीरव। गोल बुलेबा। तापरे बसी बसी बिचारी बिचारी सूर्य मुंड ऊपर को उठे। रेखांकित पद कोडा हमर सूर्य, तो अर्थ कोन?
तपन तपन मु गोल बुलेली तापरे जेउठारे देवता मनीषर साक्षी देवता ठीक अर्थ कोड़ी अच्छी ऑप्शन ने देख देवता होचंती सुर गोल बुलेले तापरे दुर्भिक्ष राक्षसर ताहा गोटे विराट जादूगर ये माने रेखांकित पद ही नहीं तो राक्षस तले आम यहाँ बनईदेव आम रेखांकित पद आउ तार अर्थ होमर दानव तो दानव गोल बुलेदेव है। एबे देख आमर परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी चिंता करी लिखिबा जेमती कि गोटे शीतल कोमल हाथर स्पर्श ता पिठीरे लागिला एटा कि भाव प्रकाश करुची श्रद्धा भाव तो एमिति ही तले जो आमर वाक्य गुड़ा दिखाई से क्यों भावना प्रकाश करुची आमको सेटा जो डाहाण पाख जो सारणी अच्छी ता सहित आमको मिलेबा माने ठीक शब्द सह मिलेबा तो आमर फर्स्ट कौन दिखाई समस्तंक आगरे मु हाथ पते ठिया हुई मागिबाटा सुंदर हेब नाही तो यहाँ को भावना को दर्शाऊँ स्वाभिमान तो यहाँ जोड़ब ये यहाँ आमर स्वाभिमान ठीक अच्छे तापरे मात्र निज भितर से देखे आउ गोटे जगत यहाँ कौन हम आमर कल्पना ठीक अच्छे कल्पना सहित जोड़ब 2 नंबरटा आमर तापरे पाठ पढ़ी पढ़ी से भाविला से जागिब देश को जगाइब यहाँ को भावना देश प्रेम सह जोड़ 3 नंबर को है तापर भी जब आम 4 नंबर जो देश जुग जुग धरी विराट पत्थर स्तूप उपरे पतित पावन बाना उड़ुची तो यहाँ को भावना भक्ति भावना को दर्शाऊँ तो यहाँ आम भक्ति भावना सह जोड़ीदबा तापरे केउठी से आपणार मुहटा लुचाई ठिया होई पारंता कि यहाँ को भावना को दर्शाऊँ लज्जा ऊपर अच्छे आमर लज्जा सह जोड़िबा जोड़िले तापरे 2 टोपा लुह निगड़ी तले पड़गला यहाँ को भावना को दर्शाऊँ दुख दुख सह जोड़ीदेव पूरा लास्ट रे अच्छे तापर आमर गोटे ही रहा निराशा वाक्य कौन अच्छे देख से ही निराश संसार भितर तार आशार झरणा सुखी जाइए तो यहाँ आम जोड़ीदेव निराशा सांगरे ठीक अच्छे तो ये आमर कंप्लीट है यहाँ तापर देखिए आमर नेक्स्ट कौन अच्छे वाक्य विस्तार बेणुधर आखि फिटेला यह वाक्यटी केवल 2टी शब्द और गोटे क्रियापद को नहीं गठित किंतु आम ये वाक्य को आहरी बड़ कर माने ये गोटे वाक्य दिखाई आम देखिले तो ताकू आम आहरी बड़ केमती करें जमती कि बेणुधर आखि फिटे देखिला पुणी से आखि आगे पुराणा संसार तो आउ गोटे कौन दिखाई देख वाक्य एबे मु कथाटी बुझीपारुची यही वाक्य को मध्य आहरी विस्तारित करा जाय पारिबो जहाँकि अनेक अर्थ और भावना को प्रकाश करिवो सेंती दिखाई निम्न दि जाइथिबा वाक्य गुडी को विस्तारित करी लेख तो लिखिबा तो वाक्य कौन अच्छी से पछको घुंची आसिला सिरेई साहाय्य केन्द्र रे लोक मानकर विकल शब्द एवं हाथपाती भिक मागिबार दृश्य देखि निजर स्वाभिमान कारणरू से पछको घुंची आसिला ख ताकू दिसिला उत्तर हूँ आमर कहार स्नेह पालित गछमूले पत्थर उपरे बसी पड़ा पर ताकू दिसिला जे गोटे प्राचीन विराट जाति हठात किपरि दुर्भिक्षर शिकार हुई भिकारी पलटि गला ग से निजको खोजिला साहाय्य केन्द्र भिड़ भितर बेणुधर सेठी अच्छी कि नहीं ताहा निजे बुझी न पारि से निज भितर निजको खोजिला घ मुह बुलेई देखे बिलमाल भितर बसी बसी से जितेबाला मुह बुलेई देखे दूर रे गछ गहल थिबा सिरेई गाँ एवं सेठारे थिबा चाउल बंटा केन्द्र ताकू दिसे व बेणुधर घर को फेरी आसिला साहाय्य केन्द्र को जाई सेठारे दुर्दशाग्रस्त लोकों को देखी तार आत्मसम्मान ताकू हाथ पातिबाकू बारण कला एवं बेणुधर खाली हाथ रे घर को फेरी आसिला तापरे हमर एटा लास्ट च किपरि ठिया हेबो केन्द्र दुआरे चिन्हा लोक थिले से हाथ जोड़ब ना मुंड नुआब सेठारे से किपरि ठिया हेबो से कथा बेणुधर बरगछ मूले बसी भाबुथिला तो पिला माने एठी तमर प्रश्न उत्तर कंप्लीट है पाठटीर आ तुम मानू आउ को विषय वीडियो दरकार मते कमेंट रे जणैबो मु से गुडार वीडियो आनिया को ट्राई करिवि। आज वीडियो जदि तुम मानू भल लगिला ताहले वीडियोटी को लाइक करिवो चैनल सहित जोड़ी रहे चैनल को सब्सक्राइब करदबो। रहिली जय जगन्नाथ।